आसनसोल दस्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। नया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। ये मतदान मेरा वोट मेरी ताकत। কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিকেশন ঘর থেকে দাদা এসে উপস্থিত হবে। 32টা ওয়ার্ডের সবাইকে আমরা এখানে ডেকেছি। 32টা ওয়ার্ডের সবাই দেখুন, আমরা যারা দলের প্রার্থী হয়েছে আজকে তাদেরকে নিয়ে বসেছিলাম আসানসোল উত্তর বিধানসভার 32টা ওয়ার্ড। এই 32 জন যারা প্রার্থী তারা কিভাবে নির্বাচনে লড়বেন, আমাদের দলের থেকে কি কি প্রচার করা হবে এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আগামীকাল আমরা আবার সুগম ম্যারেজ হলে 106 জন প্রার্থীকে নিয়েই বসবো। সেখানে আমাদের অন্যান্য যারা বিধায়ক, আমাদের জেলা সভাপতি, তাদেরকেও ডাকা হয়েছে। সেখানে কাদের কি প্রবলেম আছে সেই সমস্ত নিয়ে আলোচনা করা। गर्मी का टाइम इंजीनियर साहब मास्क खोलिए। चुनाव प्रचार में आज किस तरह से आप लोगों का साथ मिल रहा है? आज सब लोग देख रहे हैं कि मनपुर सेंट्रल जामा मस्जिद में आए हैं। जितने हमारे दोस्त यार बुजुर्ग हैं सबसे मिल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि एक मौका दीजिए आपका सेवा करने के लिए, और काफ़ी सारा सबसे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इस बार क्या लगता है? ये लगने का कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरह से ये राज्य में विकास हो चुका है और हो रहा, तो इसमें जहाँ भी जा रहा है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो चुनाव एक तरफा है, किसी को हम मैंने छोटा नहीं करके बता रहे, एक तरफा चुनाव है। इस बार कितना चैलेंज है? चैलेंज कुछ नहीं, चैलेंज हम लोग का खुद का है कि और कितना हम लोग विकास कर पाए। जीतने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा, देखिए पहला दूसरा तीसरा बोल के कुछ नहीं होता है। काम होता है कि जितना हो सके आदमी का जहाँ पर ही काम करने का मौका मिले आदमी का साथ रहो हमेशा। 365 दिन रहना पड़ेगा, जहाँ जितना काम पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। वार्ड नंबर 78 से ये जनाब अशोक रुद्रो साहब वार्ड कमिश्नर में खड़े हो रहे हैं और इसके लिए इन्होंने टिकट हासिल की है। हम जामा मस्जिद की तरफ से इसके कमेटी, इसके मेंबरान और तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से उनको हम खूब मुबारकबादी पेश करते हैं और इनकी कामयाबी के लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ, वोट के साथ इन्हें कामयाब करे और इन्हें कौम की तरक्की के लिए, लोगों के काम करने के लिए इनके अंदर जज्बा को बेदार करे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। नमस्ते, आदाब। मैं कहकशां रियाज खुशी उर्फ खुशबू, वार्ड नंबर 98 दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत मैं तृणमूल कांग्रेस की प्रार्थी हूँ। मेरा यही इच्छा रहेगा कि मैं
सारे स्कीमों को, हमारे दल की जितनी भी स्कीमें हैं उन सबको हर एक जनगण तक पहुंचाओ, हर एक घरों में उसकी लाभ को, उसकी सुविधा को पहुंचाओ। अब तक मैंने इतना ही कोशिश किया है कि मैं अपने वार्ड के हर एक लोगों के सुख दुख में खड़ी रहूं, हर एक सुविधा को उनके तक पहुंचाऊं। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि ईवीएम में जोड़ा पुल बटन को दबाकर भारी मात्रा से मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। মানুষকে বোঝাচ্ছিলাম, মানুষ অলরেডি মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো প্রায় প্রতিটি বাড়িতে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। ফলে বলার কিছু নেই। আমরা 24 ঘন্টা, আমাদের যারা প্রার্থী হয়েছে, আমরা যারা নেতৃত্ব দিই, আমাদের সিনিয়ররা যারা নেতৃত্ব দেয়, আমরা 24 ঘন্টা মানুষের সাথে আছি, মানুষের পাশে আছি। তাই এখন শুধুমাত্র একটু পাড়াতে গিয়ে আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে তারা শুধুমাত্র মানুষের সাথে দেখা করে নিচ্ছেন, কে কি পেয়েছেন না পেয়েছেন এটা দেখে নিচ্ছেন প্রকল্পগুলো। ফলে জেতা একদম জেতা শুধু নয়, মানে পুরোটাই কর্পোরেশনের পুরোটা 106 এটা আমরা আশা রাখি। মানে বিরোধী শূন্য, বিজেপি শূন্য হয়ে যাবে নিশ্চিতভাবে হওয়া উচিত। যারা কাজ করে তাদের সাথে মানুষের থাকা উচিত এবং মানুষ 2021-এ তাই দেখিয়েছে, কলকাতা কর্পোরেশনে তাই দেখিয়েছে এবং আসানসোলও তাই দেখাবে। আপনি এখন একটা প্রসঙ্গ বলছিলেন যে বিগত দিনে বিজেপি নেতারা তারা বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা, তাদের উদ্দেশ্যে একটাই বলবো, সবকিছু ধার না নিয়ে নিজেরা নিজেদের মতো করে প্রকল্প চালু করুক এবং সেগুলো যেন জুমলা না হয়। এই আসানসোল প্লেগ্রাউন্ড মাঠে বলেছিল আসানসোল মুঝে দে দো, সবকো 15 লাখ करके दे देंगे, নকরি দেंगे। তো জুমলার মতো না ভাষণ বলে মানুষের সাথে থাকুক। মানুষ সামনে তো নির্বাচন 22 তারিখ এবং বিগত দিনগুলোতে আমরা দেখেছি, এবারও দেখব মানুষ তৈরি হয়ে আছে। আসানসোলে কর্পোরেশনের যে বোর্ড হবে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসই গঠন করবে, এখানে অন্য কারোর অস্তিত্ব আর নেই। এবারে যে যতই বলুক বিজেপি শূন্য না, বিরোধী শূন্য। বিজেপি তো কিছুই না, অন্যগুলোরও কিছু নেই, শুধু তৃণমূল কংগ্রেসই চারিদিকে দেখা যাবে। দাদা বলছি, আপনার কুলটি বিধানসভায়, দাদা কুলটি বিধানসভায় সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে নির্দল প্রার্থী দাঁড়িয়েছে, আর আপনাদেরই পরিচিত লোক, আপনাদেরই কাছের লোক, কি করে তাদের কাছে লড়াই করতে পারবেন আপনি? অতি সহজে করতে পারা যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস দলটাকে বোঝে, ঝান্ডাটাকে বোঝে, মমতা ব্যানার্জিকে বোঝে। সুতরাং এইটা সামনে রেখে আমরা যাব। আর নির্দলকে দাঁড়াচ্ছে না দাঁড়াচ্ছে সে ফ্যাক্টর নয়, দলের সঙ্গে থাকবে মানুষ, এটা আমরা আশা করছি। এবং আমরা যেটা করব সেটা মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের যারা প্রতিনিধিত্ব করবে, অর্থাৎ যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তাদের পুরোপুরি সমর্থন করবে। কিছুদিন আগে অবধি আপনার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কিছু ছিল না, হয়তো মনোমালিন্য থাকতে পারে, কিন্তু সে মনোমালিন্য দূর হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। এবং যতজন প্রার্থী আমাদের আছে 28টি ওয়ার্ডে 28 बीजेपी में थे और जब तक थे वहाँ एक बूथ भी टीएमसी नहीं जीत पा रहा था। और हम लोग का चैलेंज है जो हम लोग वहाँ से टीएमसी का कैंडिडेट जीता कर 10 उधार कर देंगे। और हाँ, अचानक बीजेपी काहे छोड़ दी? बीजेपी छोड़ने का रीजन बहुत सारा है दादा। बीजेपी करने से केस खाए, मार खाए, जेल गए, और वहाँ बीजेपी के कर्मी का कोई वैल्यू नहीं है। अभी कलकत्ता अगला डेट में दासूदा भी गए थे साथ में। बोला तृणमूल तब क्यों छोड़े? तृणमूल छोड़े थे जितेंद्र तिवारी के चलते। और ज़्यादा 100% रीजन इसमें भी है जो उसी के चलते ये भी छोड़े। फिर मौका मिलेगा तो नहीं 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 नहीं, बात सुन लीजिए। एक चीज़ है कि उसका पूरा गोष्ठी को टिकट दे दिया, ये इलेक्शन में आया ड्राइवर तक को टिकट दे दिया, जो चमचा बेलचा है किसी को नहीं छोड़ा, सबको टिकट दिया है। और यहाँ 5 साल 10 साल से जो कर्मी खट रहा है उसको कोई वैल्यूशन नहीं। टिकट नहीं मिला इसीलिए क्या हमको टिकट नहीं है, और हम लोग को वार्ड तो आपका 81 নম্বর ওয়ার্ড থেকে রামমান পুরোনাহাট এই এলাকা থেকে আমি আমার প্রচারে বেরিয়েছি। মানুষের কেমন সাড়া পাচ্ছেন আপনি? ভালো সাড়া পাচ্ছি। বিগত 5 বছর আমি ছিলাম, তো যা যা উন্নয়ন হয়েছে মানুষ দেখেছে, তাতে খুশি আছে এবং প্রত্যেকে আমার সাথে একটা সহযোগিতা করছে। এরপর ভগবানের দিদির অনেক কাজ, দিদি মমতাদি যে উন্নয়ন করেছে, মমতাজি যেসব কাজ করেছেন তাতে মানুষ সবাই খুব সুখী খুশি এবং
তারই ইয়েতে সবাই সাথ দিচ্ছে। দিদি আপনার প্রতিবন্ধী তো অনেকে হাইব্রিড নেতারা সব রয়েছেন, তার সাথে আপনার কেমনভাবে আপনি কতটা জয়ী ভাবছেন? দেখুন, আমার কথা হচ্ছে আমার সাথে রয়েছেন আমাদের সিপিএম এর নেতা শঙ্কর দাশগুপ্ত এবং বিজেপির সন্ধ্যা দাস। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।